बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माजिद खान तो ये ट्रेनिंग में खुश आमदीद प्यारे भाई। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ बांटने का ज़रिया बने। प्यारे भाई, ये हमारे पास गाड़ी आई है, जो दूसरा इसी हम लगाया उस पर स्टार्ट है, इस पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसका आपको पूरा मैं बताता हूँ कि इसका फॉल्ट क्या है, सारा शेयर करता हूँ। अपना स्कैनर भी पकड़ो भाई, आ जाओ यार अंदर। ये देखें जी, इस पे गाड़ी स्टार्ट है, कोई और दूसरा कंप्यूटर लगाया हुआ है, इस पे स्टार्ट है। और ये वाला कंप्यूटर लगाओ भाई। भाई साहब, आपने चाय पीनी है? बिलात कर लो, चले बैठे आप, कुर्सी दे। हाँ दे, लगाओ यार पीछे। ये देखें जी, अभी स्विच लगाया, ये ECM लगा हुआ है और सलम मारा नहीं स्टार्ट हो रही। स्कैनर लगाओ यार जल्दी, स्कैनर लगाओ। ये अच्छा मोबाइल पकड़े, स्कैनर लगाया जी। हम इसको टोयोटा में जाएंगे, ये टोयोटा में गए, इसको चेक करेंगे कि आया इसमें मसला क्या आ रहा है। पूरी वीडियो वॉच किया करें। अक्सर बंदे कहते हैं जी, मतलब कई बंदे हैं वो काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। भाई प्रॉब्लम तब होती है जब आप स्किप करके आगे आगे करके देखते हैं। वीडियो को पूरा वॉच किया करें, डिटेल के साथ मैं चीज़ें बताता हूँ और वो चीज़ें बताता हूँ जो कोई शेयर नहीं करता। तो ये प्रॉपर वीडियो होती है और प्रॉपर काम होता है। ठीक है जी, ये हमारा आ गया, ओके। ठीक है जी, अब यूनिवर्सिटी एंटर, ओके। ठीक है जी, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड, बैक आ जाते हैं। रीड डाटा स्ट्रीम, इस पे आते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो सिलेक्ट करते हैं और करके चेक करते हैं। चेक करके आपको इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर इसका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पे कोड नहीं है। तो कोड नहीं है भाई, लंबे लंबे सलब भी मारेंगे तब भी कोड नहीं आ रहा। हमने ये भी चेक कर लिया है, अगर लंबे भी सलब मारेंगे, अक्सर बंदे वो लंबा सलब मारते हैं तो गाड़ी आपने इधर क्या करना है, इसको हमने जो सिलेक्ट कर लेना है, हमने करना है इंजन RPM सेलेक्ट करना है, इंजन स्पीड, और ये भी कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम ओके करते हैं। इंजन RPM आप सलम मारते हैं, ये देखें। ठीक है जी, अब कहने का मकसद ये है कि इसमें आपका हमने जो चीज़ चेक की हुई है, इसमें हमारे इन जो क्रिंक सेंसर में भी ग्राउंड आ रहा है और प्लस अपने केम सेंसर में भी ग्राउंड आ रहा है। अगर उसका कोड, उसका अगर ग्राउंड नहीं जाएगा तो कोड आएगा उसका। आगे भी एक वीडियो डली हुई है, उसमें G सेंसर का कोड आएगा। तो अभी इसका ECM हम ओके करते हैं, रिपेयर करते हैं और आपको बताते हैं। ECM ओपन कर लें भी, गालें। तो मामा कुछ खाया पिया कर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये ECM ओपन कर लिया तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि इसमें आपने क्या करना है और ये कैसे ओके होगा। आ जाए भाई, आगे आ जाए। अब ये देखें कि भाई सबसे पहले मसला ये है कि प्रॉब्लम जो आ रही थी, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ऑलरेडी गाड़ी में कोड नहीं है। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि भाई इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। तो इसमें आपने चीज़ें चेक करनी है। मैं आज आपका अपना तजर्बा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना तजर्बा है। क्योंकि अक्सर बंदे हैं, आप अगर जारी बात है RPM का सिग्नल का प्रॉब्लम होगा तो आप वाया चलेंगे, एनी नेगेटिव एनी पॉजिटिव पे चलेंगे, एनी नेगेटिव पे हमारा ग्राउंड आएगा। ग्राउंड का मसला होगा तो मेरी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपका ग्राउंड का मसला होगा तो ग्राउंड वाली की जो वीडियो है मेरी पड़ी हुई है। अब ये उससे डिफरेंट फॉल्ट है। तो ये मैंने जो चीज़ें अपनी डायग्नोस की हैं, जो मेरा तजर्बा है, उस हिसाब से जो है ना, ये हम इसका IC चेंज करेंगे। अभी ये वाला जो IC है ये हमारा चेंज करेंगे, क्योंकि
پن آؤٹ کے حساب سے جو چیزیں میں نے پہلے بھی ڈائگنوز کی ہے، یہ آپ کو اپنا تجربہ دے رہا ہوں. تو یہ ہم نے ایسے ہی اتارنا ہے، اتاریں گے انشاءاللہ تعالی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ سارے بندوں کو فائدہ ہو. ڈوڑ کا خیال رکھنا ہے آپ نے، ڈوڑ جو جس سائڈ پہ اسی پہ آپ نے یہ لگانا ہے. اس کا میں آپ کو مزید بتا دوں گا. یہ ہم نے اتار لیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہمارا ڈاٹ ہے جی، یہ ہمارا بنا ہوا ہے ایسے ڈاٹ بنا ہوا ہے ایسے. تو یہ ہمارا ڈاٹ ہے. اب یہ ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے اور دوسرے ECM سے ہم نکالیں گے. ایسے اتار لیا. اب اس کو لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں کے ساتھ چیز شیئر کرنی ہے. کل میرے پاس ایک بھائی آئے تو وہ بڑی دور سے تھے. تو میرے پاس آئے تو انہوں نے کسی سے سامان لیا، اسلام آباد پنڈی کسی بھائی سے سامان لیا. تو جو سامان لیا ہے مجھے کہہ رہے کہ ماجد بھائی آپ کی ویڈیو سے بڑا کام سیکھا. تو وہ سامان لے کے میرے پاس آ گئے اور ساتھ مجھے کہتے کہ جی یہ نا چیک کر دیں، یہ سامان چل نہیں رہا. تو میں نے کہا یار یہ تو آپ نے جس سے لیا تو اب اس سے رابطہ کریں نا، چل نہیں رہا. میں نے پھر ان سے ایک اعتراض بھی کیا. میں نے کہا یار آپ ویڈیوز میری دیکھتے ہیں، سامان آپ باہر سے لیتے ہیں، پھر میرے سے توقع یہ بھی رکھتے ہیں کہ میں آپ کے میسیج کا جواب دوں اور آپ کا وہ والا کام کرواؤں. تو یار دیکھیں میں بھی انسان ہوں، ایسے پاسبل نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب جو ہے وہ مطلب ہمارا بھی حق ہے کہ ہمیں بھی کچھ ملے آپ لوگوں سے. خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہی نہیں پیڑ لگا، ہمیں بھی لگا ہے. دیکھیں اگر میں اتنا کچھ بتا رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بھی حق ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. سامان آپ پھر باہر سے پرچیز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ساجی یہ کام نہیں کر رہا. تو بھائی وہ کام کہاں کرے گا؟ چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اور جب انہوں نے مجھے آئی پرو دکھایا تو آئی پرو جب میں نے دیکھا تو آئی پرو میں کہتا ہوں انتہائی تھکا ہوا جو تھا آئی پرو تھا. یہ میں نے لگا دیا. انشاءاللہ گاڑی میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگائیں جی ECM انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. لگاؤ بھائی، لگا دیا. ادھر دیں گے. یہ لیں جی سوئچ لگایا جی، ٹھیک ہے جی. سوئچ لگ گیا. اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاڑی سٹارٹ ہوگی الحمدللہ. اللہ کے فضل سے بھائی جان یہ گاڑی اوکے ہو گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو پیارے بھائی یہ کام ہے. اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی اپڈیٹ آپ کو آسانی سے ملے. ماجد خان آٹو یا پھر ٹریننگ میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.